Et non, voilà. Oh, A medieval fortress near an ocean. j'avais dû le voir Probably tout ça. C'est vrai que j'appuie pas sur espace, jamais. various notices and a wanted poster. Donc, nous avons nos pages de la Bible. Isaac qui m'a envoyé bouler. Hello, Sheriff. Mind? Oh, I don't. Non, bon, bah on va aller That's all for now. ailleurs. J'enregistre bien, on a bien ma voix, oui, c'est tout. On arrive peut-être au bout. On peut retourner fouiller à l'église, à la cabane. Est-ce qu'il y a la cabane? Est-ce qu'il y a la madame? Est-ce qu'elle a vu le tableau? Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle est morte? C'est toujours ouvert. Où est le petiot? Le petiot est pas là. Donc, a priori, on est bon pour retourner à l'église. Ou voir mamie. Je vais raconter à mamie ce qu'on a vu. Coucou mamie. Any change? Sadly not. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Voilà, donc l'homme écarlate. Have you heard about someone or something called the Crimson One? Goodness, dear. You're giving me the chills. I distinctly recall your grandfather mumbling that word in his sleep. Crimson. He did? After he had the Après, il injury? aurait pu dire Yes, he banane rarely ou spoke at all, but avocat. that's the single word I can clearly remember. Strange. Ah si, c'est après son état catatonique, effectivement. I already showed her that. Okay, that's all I need. Good luck out there. Ok. Donc on va aller profaner un lieu saint. Peut-être que l'église est construite sur la cité antique de Rilae. Oh, je sais plus comment on prononce. Vous saurez, vous m'aurez corrigé. À droite c'est bon alors peut-être. Locked. Mais je veux pas, lock. Crochet. I should search the office instead. I don't think there's anything useful in here. Il y a encore des choses dans le bureau? Petit placard. Locked. Chlai. Voilà, je suis sûr, on y va. Dans 2 minutes, on y va. On prend l'arrêt de bus. Et... I've searched that already. Bon, qu'est-ce qu'on cherche dans le bureau? I've searched that already. Calendrier. Nothing unusual. La fin du just a monde, schedule prévue of pour la semaine typical prochaine. church events. There they are again, watching my every move in this place. Wouldn't be a church without one.
choses Just old diverses. furniture and boxes filled with random junk. Just old furniture. There's a poem here, written by Father Bill. Il y a encore autre chose dans le coffre? Non. Eh ben... Ah! Oui, donc ça. Les damnés verront leur cœur dévoré, se seront jetés dans l'abysse. JC, LMJR... Ah! Lui. Ça. C'est peut-être Joseph Rain, donc mon grand-papa. Mon grand-papa était un damné. Les méritants seront purifiés. FB. Et lui c'est Cochrane. Jimmy Cochrane. Le vieux de l'hôpital psychiatrique du coup. Le soldat. LM. Donc je vais réexaminer la photo. La photo où on les voit tous les trois. Qu'est-ce que ça dit? Grandpa in uniform with two other Deux men. autres hommes. Something is handwritten Formation on de the back. pilotage. Base Flight aérienne. training. McConnell Air Force On va aller Base, repasser un petit coup de fil. 1941. Parce que ça veut dire que le troisième larron... Quelque chose qui va lui arriver aussi. Et là d'un seul coup, paf, on arrive dans l'échelle de Jacob, le film. Le téléphone, donc grand-mère. Trois damnés pour un seul... Voilà. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. J'aimerais sauver I le was monde. just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. L'homme écarlate. I don't see a reason to... Et je veux lui... Oh, j'étais content de ma piste. Dommage. All right, that's all. Goodbye, ma'am. Peut-être que Wade, il peut le savoir, lui. Wade residence? Hi, this is Kathy Rain. Hello again, Miss Rain. I don't need to ask her. Oh, mais pourquoi personne ne that's all I connaît needed. Monsieur Propre? Very well. Feel free to call back if you have any more questions. C'est fou ça quand même. Il y avait quelque chose là-haut encore? Je sais plus. Non, il n'y avait plus rien. Où est-ce qu'on peut aller? Attends, je vais réexaminer ça. Father Bill must have wanted to... Et je vais observer ça. Si je réécoute celle-là. Celle-là, parce que bon, ils ont quand même vachement... This is Joseph Rain. Operation Log, Part 4. August 8th, 1981. The area appears to be circular with... along the outer perimeter. I've determined that some kind of endothermic reaction is taking place.
So it's important to be observant of changes in temperature. Find the source. By severing the link, perhaps I can save them. Jimmy and all the others. Reoccurring dream. I'm standing in front of a huge regardez dans black l'abysse. hole in a clearing in the woods. There's a man dressed in red. Ok, on va peut-être aller dans les bois. Est-ce qu'on peut y aller? Non, on peut plus aller dans les bois. I have more things to say to you. Speak what you will, godless one. Calme-toi. Tiens. I already asked him about that. I don't need to. What do you see in this photo? Ah, The sign of God. The conduit. Conduit of what? Oh, you'll know soon enough. The Conduit. The Conduit qui était un FPS sur GameCube, exclusif GameCube, qui était très chouette. Que j'ai jamais fait, que j'ai vu beaucoup. Enfin beaucoup, non. Bon, qu'est-ce que je peux lui montrer Listen to d'autre? this, Isaac. This is William T. Price. Ah, What is this? Concerning my sons are troubling. on va lui faire péter les plombs. Become corrupted with pride, turning their backs on the prophet, the Crimson On n'avait One. pas fini la I've discussion. seen the history of the church wiped clean, replaced with trickery and lies. This Ah, sur Wii, message pardon. is part of a fail-safe. I don't believe it. Father saw all of this coming. God, have I strayed from the faith? Oui? It's not too late to redeem yourself, Isaac. I've met the Crimson One. We are on the same side. Preposterous. No one has witnessed that apostate since Father's death. I've been north of the lake, but he's nowhere to be found. He abandoned us all, and the divine work now rests upon my shoulders. You believe that you are carrying out the work of the Crimson One? Don't think I can't hear that mocking tone of yours. I will speak of this no longer. Ouais, enfin, tu m'as déjà dit ça. He mentioned north of the lake. That's part of Conwell Woods. I'll probably have to narrow it down more, but it's something. Nouveau site ajouté. Tu m'as dit ça tout à l'heure, que tu me parlerais plus. T'es sûr? Tu veux une clope? Tiens, I don't need to show that to him. pourquoi? C'est péché les clopes? Father, Oh! have you abandoned me? I will atone for my sins. I swear it. Ah, il a tourné la carte. God have mercy on me. On va le revoir. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. I have more things to say to you. Speak what you... Prends un coup de I'd taser. love nothing more, but I need to figure out what he knows. I don't need to show. Bon. I don't need to. Je t'avais entendu, hein. I'm done here. Good. Good. Maintenant, barre-toi, pécheresse. Toi, t'as une relation avec les femmes excellente. Bon, on va aller au nord du lac. Oh, oh, l'arbre mort, ça annonce la colère. On va aller chercher Monsieur Propre. Oh là! Un crop circle. Ouest, sud. Oh là là. Est. Oh là là. Nord. C'est les bois perdus. Ça sent mauvais, mauvais. Bon. On va relire ça, s'il vous plaît. Pensez à page, machin.
Donc il n'y a pas de truc du nord, sud, est, ouest. Ok. Ouest. Pas du tout. Sud. Rien. Ouest. Ça y est, je me suis perdu. Ah, bonjour, on revient sur la What moto. the? How did I get back here? I must be going in circles. En même temps, il m'aurait donné le chemin. D'accord, pas du tout. Tac, si on remonte encore après. Cailloux. Terre. 4 mobiles. Bon, je dirais qu'on est sur un carré de 3 sur 3. Donc là, normalement... Attends, est-ce qu'on revient en bas ou est-ce qu'on est sur la moto? Ouais. Ah, on peut faire que 2 déplacements. Ça pue du cul. Tu me disais quelque chose, toi, là-dedans? Ou pas? Ah, d'accord. Bon, de toute façon, ça va pas être passionnant, là. This is Joseph Rain. Operation Log, Part 4. August 8th, 1981. The area appears to be circular with... along the outer perimeter. I've determined that some kind of endothermic reaction is taking place. So it's important to be observant of changes in temperature. Find the source by severing the link. Perhaps I can save them. Jimmy and all the others. Reoccurring dream. I'm standing in front of a huge black hole in a clearing in the woods. There's a man dressed in red, urging me to jump. I'm afraid to, but I take the plunge anyway. For some reason, I don't think I have anything to lose. As I'm falling, I reach for the parachute cord, but to my horror, there's nothing there. That's when I wake up. Ok. Et la cassette du père Bill m'apporte rien de plus. Father Bill must have wanted to Bon, visiblement, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour...
Est. Est. Ok. Si je refais sud, là, je retombe sur la moto. Mais, sud, j'ai dit. Ouais, bon. Visiblement... le lac. On va voir. Est-ce qu'on peut revoir peut-être Nathan qui peut peut-être m'aider? Non, toujours pas. Ils ont disparu, hein. On va aller redemander à mamie. That must be Lily. On va aller redemander à Isaac. À Isaac. I have more things to say to you. Est-ce que tu peux m'aider? Speak what you will, godless one. Godless one. I already asked him. You know something about this flower, don't you? Oh, yes. A link to the divine. They help by preparing the body for unity with God. So, you've drugged people with it? Such a crude choice of words. It has been one component of my sacred work, yes. Ah, I already showed. ok. I don't need to show. I did that already. I did that already. I don't need to. I don't need to show. I don't need to. I already asked him. Bon, a priori, il va rien me redire de plus. I already asked. I'm done here. Good. Now go repent, sinner. Sinner. Father Bill must have wanted to hide these. Si je le... That combination made. Pourquoi? Father Bill. Un petit diluant en peinture sur la Bible. Les méritants seront purifiés de leurs péchés pour atteindre. Hein. Nothing else in there. Ouais. I'll need a key. If I ever need to find evidence, I'll know where to look. Ma clé avait... Ah, combiné. I have better things to do than trying to steal. Oh là là, je veux fouiller des choses et voler des choses, moi. Qu'est-ce que c'est que ce masque là-haut? Un masque à l'envers, un masque de citrouille? Just a bunch of boxes filled with office supplies. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? I don't want to show.
Mais pourquoi? I already asked. Do you know what this is? I have no idea. Looks creepy, whatever it is. Where did you get it? Grandpa had it hidden away in the attic. Probably for a good reason, then. Be careful out there. Ouais. Well, gotta go. See ya! Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? All ears. I don't want to show. Bon, bah, y a pas grand chose à lui That's all for montrer. now. Good. Good. Maison non. On va aller voir mamie un coup et puis après ça veut dire qu'on a tout fait. Petit démarchage téléphonique. Wade residence? Hi, this is Hello again, Miss. Bon. Non. I don't need to ask. Okay, that's all I needed. Very well. Non, bah, je pense pas. Hein. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut normalement. McConnell Air Force Base, how... Hi. Sure thing. Bon, bah pareil. All right, that's Je vais all. lui montrer mes objets. Goodbye, ma'am. Mes beaux objets à travers le téléphone. Petite pignata. Any change? Sadly not, dear. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. I already showed her that. Oui, mais moi je veux les initiales, moi. I don't need to show. Bon. I don't need to show. I don't need to Okay, that's all I need. Good luck. I'm sorry, E. Nah, I'm more of a coffee gal. Bon, bah je présume qu'on a tout ce qu'il faut normalement. On va faire une petite sauvegarde là. C'est comme Zelda. C'est les bois perdus. Paf. On va tout réexaminer. Father Bill must have wanted to hide. I don't see how those. Bon, sur les pages là, je vois pas trop ce qui pourrait être plus utile. Donc ça voudrait dire que la réponse c'est dans la cassette. Si la zone est circulaire. Bon, c'est vachement long. J'ai cassé la cassette. This is Joseph Rain. Operation Log, Part 4.
August 8th, 1981. Il dit pas spécialement qu'il est au The nord area du lac. appears to be circular with along the outer perimeter. I've determined that some kind of endothermic reaction is taking place. So it's important to be observant of changes in temperature. Find the source by severing the link. Perhaps I can save them. With all the others. Il dit juste que la zone est en cercle. I'm standing in front of a huge black hole in a clearing in the woods. Ouais, qui saute, machin, tout ça. Nord, nord. Si je reviens au sud, est-ce que je reviens à la moto? Oui. Donc ça veut dire que j'ai que deux. J'ai que deux mouvements. Et là je reviens pas à la moto non plus. C'est naze. À moins que j'ai pas montré tout ce qu'il faut à Isaac. Est-ce que je lui ai montré cette autre cassette? That action doesn't seem... Ugh, I feel strange. A printed picture of the strange smoky lights. It appears to have been taken somewhere in Conwell Woods. Ouais, mais bon. Je peux boire le diluant? Je vais faire un bad trip? A bottle of paint thinner. A warning label that says it's flammable. Gotta be Ah! careful. Ça veut dire qu'on va brûler des choses. Ça, c'est bien. I don't see how those things... Je veux brûler la forêt. My smoke's about a half a... Started when I was 12. Grandpa in uniform with two other men. Something is handwritten on the back. Flight training. Oh, that guy gave me the creeps. There must be some way of saving... I don't have anything to say about... Et encore une fois, je suis bloqué. Si je relis une dernière fois. Est-ce qu'il y a des indications de direction? Secret de Dieu, blablabla, l'homme écarlate trouve les âmes perdues. Afin de les préparer à la réconciliation. Les réconciliateurs en vie doivent alors descendre les marches du jugement. Chaque marche reflète une partie de leur âme. L'expiation de la mère, l'absolution du père, la contrition pour le fils. Il observera ensuite leur... blablabla. Je vais retourner voir Isaac. Je vais peut-être pas tout montrer. La maison au bord du lac, j'ai tout vu. I don't want to show him that. Bon. I did that already. Mais non.
don't need to show that to him. I did that already. I don't need to show. Tu veux une clope? I don't need to show that. I did that already. I don't need to show that. I already showed. We already. Si je te fais sortir, I don't need to show. mais je voulais te faire sortir. Tiens, I already asked him. brûle des choses. I already asked him about a jail cell. Looks cramped. That doesn't need unlocking. He's where he belongs. Ouais, mais emmène-le au nord avec moi. I have more things to. Speak what you will. L'homme écarlate. I already talked to. Et répète-moi ce que t'as dit. I don't need to show that. I already asked. I don't need to show. I did that already. I'm done here. Good. Now go repent, sinner. That was creepy, whatever it was. Ah, attends. That was. Qu'est-ce que ça a dit à la télé? Oh. Ça a dit Némésis, machin. Némésis, Oméga, truc bidule. On va refouiller le grenier sinon, mais ceux-là je vois pas du tout. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? I'm all ears. I don't want to show. I don't want. He's new in town. I don't. I already asked him. Ah, je peux pas lui montrer la photo. I don't want. Huh. As fun as it would be. I don't want. I probably shouldn't. He might. I don't want to show. I don't need to. I don't need. I got the report. I don't need to. That's all for now. Good. Encore une VOD passionnante. Ah là là. Hey, Lenny. Hello, Lily, Kathy. toi, tu sauras What's des up? choses ou pas? I don't want to. Do you know what this? I have no idea. Looks Grandpa had it T'as hidden trouvé away. ça Probably où, for a good blablabla. reason. I already asked. I don't want to. I don't want to. Tu veux une clap? I don't want to show. Bon. Well, gotta go. See ya. On va voir grand-mère. Peut-être dans le grenier, mais ça m'étonnerait. Cabane au bord du lac, j'ai tout vu. Nice black leather coat. Right. Any change? Sadly not. There are a few things. Very well, dear. I don't need to show her. Mais si. I don't need to. I don't need to. I already showed her. I don't need. I don't need to. I don't need to show. Have you heard about someone or something called the Crimson One? Goodness, dear. You're giving me the chills. I distinctly recall your grandfather mumbling that word in his sleep. Crimson. He did? After he had the injury? Yes, he rarely spoke at all, but that's the single word I can clearly remember. Strange. Okay, that's all I need. Good luck out there. On va
voir au grenier. Est-ce qu'on aurait laissé quelque chose? Various books and office. Tasse de café. An old typewriter covered in cobweb. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Just some old bills. Nothing interesting. Nah, nothing else in there. I've already searched that. Oh, Mr. nounours. Bear! Oh, how did you get all the way up there? Good idea. You just keep watch. I'll do the searching. Je suis content d'avoir appuyé sur espace là. Non, on rééteint. Looks like the rain finally stopped. Bon, bah, on va errer sans but dans les bois. À moins que j'ai raté quelque chose là. Nice view of the lake from here. Non, a priori non. Nathan is drowning Lily in the lake. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. J'adore. J'en ai fait des kilomètres. Température. Non, c'est pour là. Par là peut-être. Nord. Grandpa in uniform with two other men. I don't see how those that combination makes no sense. Mais c'est eux. On a tout brûlé. I don't see. I
don't want to burn that. Yeah, that could work if I wanted to become a full-blown pyromaniac. Crame la forêt et tu résous l'énigme. Non, pas tout de suite. Encore 20 minutes. On va réécouter les cassettes 4 fois d'abord. There's a man dressed in red. Ouais, blablabla. This is Joseph Rain. Operation Log, Part 4. Celle-là, je suis dans une zone. August Enfin, 8th, c'est possible qu'il parle 1981. d'ici. The area appears Zone to semble be être circulaire. circular with Moi, je fais 2 déplacements et je reviens forcément à la moto. along the outer perimeter. I've determined that some kind of endothermic reaction is taking place. So it's important to be observant of changes Changement in de temperature. température. Find the source. By severing the link, perhaps I can save them. C'est pour ça, moi, je veux cramer des choses, mais... Rêve récurrent. There's a man dressed in Un red. habillé en rouge. Il saute quand même, il a plus de corde. Il se réveille. Ok. Et lui... il dit... I've hidden it so that only the true agents of... qu'il a caché un truc. This is William T. Price. My visions concerning my sons are troubling. I've watched them become corrupted with pride, turning their backs on our prophet, the Crimson One. I've seen the history of the church wiped clean, replaced with trickery and lies. This message is part of a fail-safe, should these predictions come to pass. I've hidden it so that only the true agents of the old God, selected by the Crimson One, may find it. Now, heed these words. You must stare into the abyss, and let the abyss stare back into you. It's the only way to cleanse yourself of sin and achieve true salvation. Lui, il me dit May de regarder God dans be l'abysse. with you. Faut que je me tase? I don't want to zap that. Ok. Bon, je loupe peut-être un point d'interaction. C'est pas impossible. Périmètre extérieur, une réaction, blablabla. Mais descends. Et je reviens à la moto. Si je mets le feu à la moto. I don't want to burn that. That combination. This is Joseph Rain. Operation Log, Part 4. August 8th, 1981.
The area appears to be circular with... along the outer perimeter. I've determined that some kind of endothermic reaction is taking place. So it's important to be observant of changes in temperature. Et comment je vois ça, moi? J'ai pas de... Find the source. By severing the link, perhaps I can save them. Jimmy and all the others. Nah, no need to record anything right now. Reoccurring dream. I'm standing in front of a huge black hole. I'm afraid to, but I take the plunge anyway. For some reason, I don't think I have anything to lose. As I'm falling, I reach for the parachute cord, but to my horror, there's nothing there. That's when I wake up. Oh. C'est quoi ça? C'est un caillou. Là, c'est tout sec là-bas. Et là? Non. Oh mon Dieu. Pas du tout. Je veux une pelle. Je veux creuser. Ouah, c'est sombre là-haut. On va aller là-haut. Pas du tout. Si on redescend. On va aller du côté des arbustes morts. C'est pas là. Ok. Ah, c'est le même écran. Pas du tout. Nord. Ah, attendez. Ah, pas du tout. Le petit buisson courageux. Ok. Ce truc-là, il est sur tous les écrans. Pas du tout. Pas du tout non plus. On réessaye autre chose. Droite. Haut.
Parce que c'est pas la plante... J'ai jamais vu cet écran. Si. C'est pas la plante rouge ça? Un début de pousse de plante rouge? Pas du tout. J'ai pas vu cet écran non plus. Je vois que des nouveaux écrans. À chaque fois que je fais le même chemin. Comment ça se fait? Soleil. Suivons le soleil. Pas du tout. Et il n'y a plus le buisson là. Je veux mon buisson. Give me the buisson. Pas du tout. Un rocher? On va suivre le rocher. Ah non, le buisson est en bas. On va suivre le rocher. Le pénitent le passe. Non, le buisson est encore en bas. C'est pas ça du tout. Bon, on va faire une pause, hein. Y a pas de buisson, ni de rocher. Ah si, y a un buisson là. On va le suivre. Ah. J'ai l'impression de faire plus de mouvements. Certaines fois, plus de 2. Pas du tout. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Je pense qu'on va faire une pause. Je veux parler à Monsieur Propre. Petite pause cigarette. Bon, on va faire ça, je pense. Hein. Je vais couper là. À bientôt pour la solution.